إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Silakan Suhail dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-Jami' as-Sahih fi kitab mawaqit as-salah. Babun as-salatu kaffaratun. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت هذيفة قال كنا جلوسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة قلت أنا كما قاله قال إنك عليه أو عليها لجريء قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي قال ليس هذا أريد ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا قال أيكسر أم يفتح قال يكسر قال إذن لا يغلق أبدا قلنا أكان عمر يعلم الباب قال نعم كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط فهبنا أن نسأل هذيفة فأمرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر. مسدد هو ابن مسرحد يحيى هو يحيى بن سعيد القطان الأعمش هو سليمان بن محران شقيق هو شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي ثقة وهو مخضرم ومات في خلافة عمر بن عبد العزيز. Terus. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا قال لجميع أمتي كلهم. قتيبة هو قتيبة ابن سعيد يزيد ابن زريع ثقة ثبت سليمان التيمي هو سليمان ابن طرخان التيمي أبو المعتمر البصري ثقة عابد. أبو عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن سلمة ويقال ابن عبد الرحمن بن سلمة ويقال ابن مسلمة ويقال ابن منهل. أبو عثمان يا أبو عثمان عبد الرحمن بن مول مخضرم أبو عثمان النهدي namanya Abdurrahman bin Mul mim lam tasydid ya mukhadram rawi yang sangat thiqah. Di situ apa dikatakan? Thiqatun Makbul. Oh, bukan. Ya maka itu salah tadi. Bukan Abdurrahman bin Salam.
tapi Abdurrahman bin Mukhadram. Terus baca lagi. باب فضل الصلاة لوقتها. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد المليك قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قال ثم أي قال بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. الوليد ابن عيزار ابن حارث العبدي الكوفي ثقة. الوليد بن عيزار الوليد ابن عيزار ابن حريث العبدي حريث ابن حريث العبدي الكوفي العبدي الكوفي العبدي ثقة ثقة. باب الصلوات الخمس كفارة. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد بن عبد الله والدراوردي عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا ببار أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 ما تقول ذلك يبقي من درنه قالوا لا يبقي من درنه شيئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. إبراهيم بن حمزة ابن محمد ابن حمزة ابن مصعب ابن عبد الله ابن الزبير الزبيري صدوق. الزبيري يعني keturunan dari Zubair bin Awam. Ibrahim bin Hamzah ibnu Muhammad bin مصعب bin Hamzah ibn Mus'ab ibn Abdullah bin Mus'ab bin Abdullah bin Zubair Az-Zubairi صدوق. ابن أبي حازم هو عبد العزيز ابن أبي حازم سلمة بن دينار المديني صدوق فقيه. ابن أبي حازم سلمة بن دينار المديني. لا bukan Abu Hazim yang ابن أبي حازم عبد العزيز ابن أبي حازم سلمة بن دينار المديني. صدوق فقيه. والدراوردي هو عبد العزيز ابن محمد ابن عبيد الدراوردي أبو محمد صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. قال النسائي حديثه عن عبيد الله العمري منكر. Yani Ibnu Abi Hazim dan Ad-Darawardi namanya sama, yaitu Abdul Aziz Ibnu Abi Hazim, yani Abdul Aziz bin Muhammad bin Ubaid Ad-Darawardi. Abdul Aziz itu Ad-Darawardi, Ad-Darawardi. Kalau ini Abdul Aziz bin Abi Hazim, Abdul Aziz bin Abi Hazim. Al-Imam Al-Bukhari tidak menjadikan Ad-Darawardi rawi asli, tetapi makrunan bi ghairihi, yaitu dimakrun oleh Ibnu Abi Hazim. Dimakrun oleh Ibnu Abi Hazim, Abdul Aziz bin Abi Hazim. Terus. Babun fi
تضييع الصلاة عن وقتها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس قال ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة قال أليس صنعتم ما صنعتم فيها. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي رواد أخو عبد العزيز قال سمعت الزهري يقول دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبقي فقلت له ما يبكيك فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت. وقال بكر بن خلف حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا عثمان بن أبي رواد نحوه. مهدي هو مهدي ابن ميمون الأزدي المعولي ثقة. غيلان هو غيلان ابن جرير المعولي الأزدي ثقة. عبد الواحد ابن واصل السدوسي أبو عبيدة الحداد البصري السدوسي أبو عبيدة الحداد البصري نزيل بغداد ثقة. عثمان ابن أبي رواد العتكي ثقة. Terus باب المصلي يناجي ربه عز وجل. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة لا يتفل قدامه أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدميه. وقال شعبة لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه كالكلب وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنما يناجي ربه. Ya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala pada bab yang keempat memberikan judul babus salatu babun ya. As-salatu kaffaratun. Salat zahirnya secara umum khususnya salat 5 waktu kaffaratun sebagai kafarah yaitu penebus dosa. Tentunya jika ditegakkan sesuai dengan apa yang disyariatkan Rabbul Alamin dan diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Imam membawakan 2 buah hadis yaitu hadis 525 dan 526. Hadis pertama yaitu hadis Hudzaifah ibn al-Yaman mengenai fitan. Hadis yang kedua hadis dari Abdullah bin Mas'ud tentang turunnya ayat Al-Quran Aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal layl innal hasanati yudhibna sayyiat. Ayat ini menjelaskan waktu-waktu bagi salat
wajib, dan menjelaskan bahwa kebaikan-kebaikan itu dapat menghapuskan kesalahan atau dosa. Salah satu kebaikan terbesar adalah as-salat. Kemudian pada bab yang kelima, Al-Imam memberikan judul bab fadlis salati liwaqtiha. Keutamaan salat di atau pada waktunya. Kemudian dibawakan hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis ke 527. Al-Imam membawakan sebuah hadis untuk menjelaskan keutamaan salat pada waktunya, yakni dinisbahkan dengan amal-amal lainnya. Maka salat pada waktunya memiliki keutamaan tersendiri. Abdullah bin Mas'ud bertanya, amal apa yang paling dicintai atau yang dicintai oleh Allah? Nabi SAW menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Dinisbahkan dengan amal-amal lainnya. Al-Imam memberikan judul sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh, liwaqtiha. Lafaz liwaqtiha akan beliau bawakan di bagian kitab Tauhid. Di bagian kitab mengenai waktu-waktu salat, mawaqitus salat, beliau membawakan dengan lafaz as-salatu ala waqtiha. Ini penjelasan yang sangat besar sekali keutamaannya seseorang salat pada waktunya. Kemudian bab yang ke-6, secara khusus keutamaan salat 5 waktu, dan ia sebagai kafaratun, penebus dosa. Dan Al-Imam membawakan hadis ke-528, hadis yang sangat terkenal sekali, masyhur. Tamthil, perumpamaan mengenai salat yang 5 waktu. Seperti di muka salah seorang rumah kamu ada sebuah sungai, dan kamu mandi di sungai itu 5 kali dalam sehari. Apakah masih ada tertinggal kotoran? Sahabat menjawab, tentu tidak ada. Sedikit pun juga. La yubki min daranihi syai'an. Jawaban para sahabat. Beliau menjelaskan itulah perumpamaan salat 5 waktu. Lagi-lagi salat yang seperti apa yang akan memperoleh keutamaan yang demikian besar. Dalam sebagian kitab saya mensyarahkan hadis ini di antara perkataan saya, yakni salat sebagaimana yang Allah jelaskan di banyak ayat Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian bab yang ke-7 merupakan celaan. Bab tadyi'is salati an waqtiha, bab menyia-nyiakan salat dari waktunya, yakni salat di luar waktunya. Mengundurkan waktu salat sampai habis dan dia salat di luar waktunya. Dibawakanlah 2 buah hadis dari hadis Anas bin Malik, hadis ke-529
dan 530. Yakni Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengeluhkan sebagian yang ia lihat khususnya dari para umara itu menyia-nyiakan waktu salat. Waktu salat. Bahkan sampai beliau ketika datang ke Dimashqah, Damaskus kalau sekarang orang panggil Dimashqah, menangis. Lalu Az-Zuhri, rawi hadis ini bertanya, "Ma yubkika? Apa yang membuatmu menangis?" Faqala, maka Anas menjawab, "La a'rifu syai'an mimma adraktu illa hadhihi as-salah. Wa hadhihi as-salatu qad duyyi'at." Aku tidak mengenal, tidak mengetahui sesuatu yang aku jumpai. Kapan? Pada masa Nabi dahulu sallallahu alaihi wasallam, kecuali salat ini. Dan salat ini pun telah disia-siakan. Yang dimaksud adalah salat di luar waktunya. Bagaimana kalau Anas mengetahui pada zaman kita orang-orang tidak salat. Dahulu salat tapi mengundurkan waktu, melalaikan waktunya. Salat mereka. Tidak ada yang tidak salat, salat. Bersama berjalannya waktu, maka begitu banyak orang meninggalkan salat. Nah, Anas datang ke Dimashqah sebagaimana dijelaskan di sebagian kitab tarikh, dan Al-Hafidh juga memberikan penjelasan untuk mengadukan hal Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi kepada Khalifah. Hajjaj ini Amir penguasa yang ditunjuk oleh Khalifah untuk berkuasa di Irak. Dan Anas tinggal di Irak, di Basrah. Maka terjadilah sesuatu. Lalu Anas berangkat ke Syam untuk mengadukan perihal Hajjaj ini kepada Khalifah, agar Khalifah menegurnya. Dan betul ditegur keras. Dan tidak berani lagi Hajjaj. Kelihatannya Hajjaj ini merendahkan atau melecehkan Anas bin Malik, sahabiyun jalil radhiyallahu taala anhu. Ya. Nah, dari situ keluarlah hukum bahwa kalau ada bawahan dari pemimpin tertinggi yang kelakuannya kurang bagus, maka orang-orang tertentu melapor kepada pimpinan tertinggi dari satu negara akan kelakuan menterinya atau yang lain. Begitu. Itu Anas. Itu kaum salaf seperti itu. Tidak dia caci maki melalui mimbar dan lain sebagainya. Tidak. Diadukan langsung. Diterangkan kepada khalifah. Begini loh Hajjaj itu. Kaget khalifah saat itu. Ini Anas, sahabat yang melayani Rasulullah SAW selama 10 tahun. Dan salah seorang sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dilecehkan oleh Hajjaj. Oh, dimarahi Hajjaj. Marahi. Habis itu sudah tidak berani lagi. Kemudian bab ke-8, Babul musalli yunaji rabbahu azza wa jalla. Kalau kita urut bab pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima,
ke-6, ke-7 sampai ke-8, maka yang ke-8 Al-Imam memberikan tertib yang bagus sekali, dan yang ke-8 ini puncaknya. Kedudukan hamba, derajat hamba tertinggi adalah ketika ia bermunajah kepada Rabbnya. Dan itu hanya ada di dalam salat. Selain doa tentunya. Salat khusus. Al-musalli yunaji Rabbahu azza wa jal. Orang yang salat itu bermunajah kepada Rabbnya. Ini derajat yang tertinggi. Kalau ia bermunajah dan ia tidak tahu apa yang ia bisikkan, ia bicarakan kepada Rabbnya, maka bisa sia-sia. Oleh karena itu dalam hadis yang lain, pada sebagian hadis yang saya mencatatnya, sah hadisnya, Nabi SAW memerintahkan falyanzur bima yunajihi. Perhatikan apa yang kau bisikkan, bicarakan kepada Rabbmu. Seseorang harus tahu apa yang ia baca di dalam salatnya, karena ia bermunajah. Kemudian Al-Imam membawakan sebuah hadis, yaitu hadis ke-531 dan 3 ta'liq, riwayat mu'allaq, dan sebagiannya telah dimausulkan oleh Al-Imam yang menjelaskan terdapatnya perbedaan alfaz, lafaz. Hanya sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh bahwa riwayat Syu'bah lebih lengkap, tetapi tidak ada munajah. Lafaz munajah di antara yang meriwayatkannya adalah Hisham. Ini bukan Hisham bin Urwah, tapi Hisham ad-Dastawai. An Qatadah an Anasin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadukum idza shalla yunaji rabbah fala yatfilanna an yaminihi walakin tahta qadamihi. Riwayat ini telah kita bahas dan kita baca di Abwabul Masajid, bab-bab mengenai masjid. Ini keutamaan salat yang demikian besarnya. Innal musalli yunaji rabbah. Oleh karena itu Al-Imam memberikan judul bab yang bagus sekali. Babul musalli yunaji rabbahu azza wa jal. Derajat tertinggi, tingkat tertinggi bagi seorang hamba yang akan ia raih adalah ketika ia salat. Karena ketika salat itu dia berbicara kepada Rabbnya. Bagaimana dia bisa berbicara dengan baik kalau dia salat tanpa tuma'nina? Bagaimana kita semuanya apabila salat berjamaah dan imam tidak memelihara, tidak menjaga ruku' dan sujudnya, tuma'ninahnya? Padahal ini derajat tertinggi bagi kita. Maqam yang sangat tinggi dan mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, itu ketika salat. Inna ahadakum idza shalla yunaji rabbah. Selebihnya sudah kita bahas. Terus Suhail baca. باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان بن بلال قال صالح بن كيسان حدثنا الأعرج عن عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم. حدثنا ابن بشار
قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن سمع زيد بن وهب عن أبي ذر قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال أبرد أو قال انتظر وقال شدة الحر من فيه جهنم حتى رأينا فيء التلول فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهر. حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيه جهنم. تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش. Terus. باب الإبراد بالظهر في السفر. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله قال سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيء التلول فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيه جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما تتفيأ تتميل. Iya. Kemudian al-imam sebelum memasuki waktu-waktu salat zuhur, kemudian al-asr, kemudian maghrib dan isya serta subuh, maka beliau memulai berbicara tentang al-ibrad. Al-imam memberikan judul babul ibrad bil-zuhri fi shiddatil har. Dari sini kita mengetahui bahawa al-ibrad hanya ada pada salat zuhur. Mafhumnya tidak boleh pada salat selain zuhur. Itu yang pertama. Yang kedua, al-ibrad hanya ada pada syiddatul har. Apabila tidak terjadi syiddatul har, apalagi kalau barid, maka tidak boleh atau tidak ada ibrad. Tidak ada ibrad. Yang ketiga, hukumnya mustahab. Yakni lebih afdal ibrad ketika terjadi syiddatul har. Lalu dibawakan oleh al-imam beberapa buah hadis. Hadis yang pertama dan kedua yaitu hadis 534 dan 533 karena dari jalan dua orang sahabat yaitu Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Ya. Kemudian hadis yang ketiga itu hadis nomor 535 Ibnu Bashar di situ Muhammad bin Bashar, laqabnya Bundar. Gundar itu laqab
namanya Muhammad bin Ja'far. Dari hadis Abu Dzar, yakni beberapa orang sahabat radhiyallahu anhum meriwayatkan hadis tentang ibrad. Hadis Abu Dzar juga terkait dengan syiddatul har dan terkait dengan salat zuhur. Dan Nabi SAW memberikan alasan bahawa syiddatul har itu min fayhi jahannam. Alangkah besarnya jahannam itu. Alangkah mengerikannya jahannam itu. Kemudian hadis yang keempat, nomor 536, juga dari hadis Abu Hurairah. Ya. Demikian juga hadis yang ke-537 bahawa neraka mengadu kepada Rabbnya, penciptanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya Rabbi, akala ba'di ba'da. Menunjukkan apinya saling melalap satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu dia mengadu kepada Rabbnya. Akala ba'di ba'da. Maka Rabbuna mengizinkan bagi neraka untuk bernapas dengan dua nafas. Fa'adhina laha binafasain. Nafasin fis syita wa nafasin fis sayf. Kemudian hadis yang terakhir 538, hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Berarti di bab ini ada 4 orang sahabat meriwayatkan mengenai al-ibrad, yaitu Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Umar dan Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Dzar radhiyallahu anhum jami'an. Bab selanjutnya, al-imam, agar orang tidak salah paham bahwa ibrad itu hanya di waktu mukim, boleh juga di waktu safar. Oleh karena itu beliau membawakan hadis babul ibrad bizuhri fis safar. Hadis yang dibawakan adalah hadis Abu Dzar. Ya, hadis Abu Dzar juga dari jalan yang sama, muhajir. Ya. Hadis Abu Dzar itu hadis 535 tadi sudah dibawakan dari jalan Syu'bah. Tetapi di sini dari jalan Adam bin Abi Iyas. Hadis ke-539. Asy-syahid, Abu Dzar mengatakan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Iya. Silakan Suhail baca. باب وقت الظهر عند الزوال. وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة فذكر أن فيها أمورا عظاما ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقام هذا فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول سلوني فقام عبد الله بن هذافة السهمي فقال من أبي قال أبوك هذيفة ثم أكثر أن يقول سلوني فبرك عمر على ركبته فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبينا فسكت ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرى كالخير والشر.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما بين 60 إلى 100 وكان يصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي subha, ya. وكان يصلي الظهر. Enggak, sebelumnya. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100 وكان يصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال إلى شطر الليل وقال معاذ قال شعبة ثم لقيته مرة فقال أو ثلث الليل. Terus حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزاني عن أنس بن مالك قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. باب تأخير الظهر إلى العصر. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة قال عسى. Iya. Kemudian Al-Imam rahimahullah ta'ala memulai menjelaskan mengenai waktu salat. Beliau memulai dari salat zuhur. Karena salat zuhur salat yang pertama. Beliau memberikan judul babun waktu zuhri inda zawal. Waktu salat zuhur, yakni masuknya waktu salat zuhur ketika zawal, tergelincirnya matahari dari tengah bergelincir, ya. Itu maknanya zawal. Wa qala Jabir, berkata Jabir, nanti akan dimausulkan oleh Al-Imam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bil hajirah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur bil hajirah, di waktu tengah hari, yang dimaksud ketika zawal. Al-Imam kemudian membawakan 3 buah hadis dalam bab ini. Hadis yang pertama yaitu hadis ke-540 dari hadis Anas bin Malik. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar hina zagati syam fa shalla adh-dhuhra, ketika condongnya matahari lalu beliau salat zuhur. Zagot ay malat, sama dengan zawal, tergelincir. Hadis yang kedua, hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, yang menjelaskan beberapa macam salat. Nanti akan diulang-ulang hadis ini oleh Al-Imam. Di antaranya, wa kana yusalli adh-dhuhra idza zalatis syam. Ini dia. Idza zalatis syam.
Kemudian hadis yang ketiga 542, hadis Anas bin Malik. Beliau menjelaskan, kunna idza sallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bizzahair, bentuk jamak dari zahiratun, wahia al-hajirah. Yang dimaksud adalah salatul zuhri. Fasajadna ala thiyabina ittiqa al-har. Kami apabila salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat zuhur, maka kami sujud ya di atas pakaian-pakaian kami untuk menjaga diri dari panas terik. Ini di waktu syiddatul har. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yakni untuk memberikan libayanil jawaz, penjelasan bolehnya salat walaupun syiddatul har, tetapi yang lebih utama di ibrad. Kemudian bab yang ke-12, bab ta'khiriz zuhri ila al-'asr. Bab mengundurkan waktu zuhur sampai asar, yakni jamak ta'khir untuk di jamak. Dan hadisnya seperti itu. Hadis ke 543. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bil Madinati sab'an wa thamaniyan adh-dhuhra wal 'asra wal maghrib wal isya. Beliau salat jamak tanpa qasar di Madinah karena ada sesuatu hajat. Oleh karena itu salat jamak tidak selalu terkait dengan safar. Di kota kita pun atau di rumah kita pun dapat, atau di daerah kita pun dapat kita menjamak antara zuhur dengan asar tanpa qasar, maghrib dengan isya tanpa qasar, karena ada sesuatu hajat, keperluan. Ini ada pembahasan tersendiri nanti pada kitabnya, insyaallah taala. Silakan, Suhail. باب وقت العصر. وقال أبو أسامة عن هشام من قعر هجرتها. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من هجرتها. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في هجرتها لم يظهر الفيء من هجرتها. حدثنا أبو نعيم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري كان عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في هجرتي لم يظهر الفيء بعد. وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة والشمس قبل أن تظهر. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا عوف عن سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها ada min di situ. Ada min. Ada. Ya.
Yes. Di sini juga tidak ada. Terus Suhail. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عمي ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة Terus. باب إثم من فاتته العصر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. باب من ترك العصر. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال أخبرنا يحيى ابن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. باب فضل صلاة العصر. حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال إسماعيل افعلوا لا تفوتنكم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. باب من cukup. Kemudian bab ke-13 Al-Imam mulai menjelaskan waktu salat asar. Bab waktu asar. Bab waktu salat asar. Dibawakan beberapa hadis. Hadis yang pertama hadis Ummul Mukminin Aisyah
radhiyallahu taala anha, itu hadis ke 544 dan 545 serta 546. Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-'asra wasyamsu lam takhruj min hujratiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa salat asar, sedangkan matahari, yang dimaksud matahari di sini cahaya matahari, tidak keluar dari rumahnya. Ya, min hujratiha, hujrah di situ bait. Ya, dalam lafaz yang lain, lam tadharil fai'u min hujratiha. Pada lafaz yang lain, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli salat al-'asri wasyamsu tali'atun fi hujratiha. Lam yadharil fai'u ba'du. Menunjukkan bahwa beliau salat asar di awal waktu dan matahari masih putih panas. Kemudian hadis yang kedua, yaitu hadis Abu Barzah al-Aslami, 500 hadis ke 547. Beliau ditanya bagaimana Rasulullah SAW salat 5 waktu, yakni waktu-waktu salat. Maka Abu Barzah menjelaskan bahwa beliau salat zuhur yang kamu sebut salat yang pertama ketika matahari tergelincir, zawal. Dan beliau salat asar, kemudian salah seorang dari kami pulang ke rumahnya di ujung kota Madinah, sedangkan matahari hayyatun masih putih, masih tinggi, masih putih. Berarti beliau salat, ini kebiasaan beliau di awal waktu. Kemudian hadis yang ke 3 dari jalan Anas bin Malik, yaitu hadis 548. Ya. Anas bin Malik mengatakan, kunna nusalli al-'asr thumma yakhruju al-insanu ila bani Amr bin Auf fayajiduhum yusalluna al-'asr. Kami salat asar, yakni di kota Madinah, di pusat kota Madinah, di Masjid Nabawi bersama Rasulullah SAW. Kemudian salah seorang keluar ke tempat Bani suku Amr bin Auf, dan ia dapati mereka baru mengerjakan salat asar. Yakni ada sahabat bersama Rasulullah SAW di pusat kota, salat asar di awal. Yang lain ada di suku atau di kampung yang lain, masing di kota Madinah. Ya. Itu baru saja seseorang habis salat asar bersama Rasulullah SAW berangkat ke Bani Amr bin Auf. Bani Amr bin Auf. Dan mereka baru saja salat asar atau sedang salat asar. Yakni mereka selesaikan dulu pekerjaan mereka seperti pertanian sudah selesai, baru mereka salat asar. Kemudian hadis yang keempat, hadis dari Abu Umamah, ya. Hadis ke-549, Abu Umamah mengatakan bahwa kami salat zuhur bersama Umar bin Abdul Aziz, khalifah. Kemudian kami keluar dan masuk, datang menemui Anas bin Malik. Kami dapati beliau salat asar.
Lalu aku bertanya, ya ammi, ini panggilan biasa orang-orang Arab pada orang yang tua, panggil paman. Walaupun bukan pamannya. Ya ammi, ma hadhihi as-salatu allati sallaita? Salat apa yang kau kerjakan ini? Anas menjawab, al-asr, salat asr. Padahal ia bersama Umar bin Abdul Aziz baru saja salat zuhur. Berarti Umar bin Abdul Aziz mengundurkan salat zuhur sampai masuk waktu salat asar. Wa hadhihi salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati kunna nusalli ma'ahu. Itulah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami biasa salat bersama beliau. Oleh karena itu kan belakangan di hadis pertama dari kitab ini Urwah menegur Umar bin Abdul Aziz, ya, yang mengundurkan waktu salat. Gitu. Kalau sekarang Rabbuna memberikan kepada kita kenikmatan yang besar, ada waktu-waktu, ada jam. Dahulu kan tidak ada. Jadi mereka harus betul-betul memperhatikan. Kalau sekarang kita menggunakan waktu-waktu sangat memudahkan kaum muslimin. Ya. Kemudian hadis yang lain juga dari jalan Anas bin Malik, hadis ke-550 menjelaskan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-'asr wa syamsu murtafi'atun hayyatun. Asy-syahid di sini wa syamsu murtafi'atun hayyatun. Fayadhhabu adh-dhahibu ila al-'awali fayatihim wa syamsu murtafi'atun. Wa ba'du, ini perkataan al-Imam Az-Zuhri. Wa ba'dul 'awali minal Madinah ala arba'ati amyal au nahwihi. Jauh sekali. Ya, jauh sekali. Al-Awali itu perkampungan-perkampungan yang ada di Madinah. Kemudian hadis Anas lagi, hadis ke-551, sama seperti tadi. Bahkan ini ke Kuba. Anas mengatakan, kunna nusalli al-'asr. كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى كباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. الشاهد والشمس مرتفعة. Kemudian bab ke-14 mulai dijelaskan oleh Al-Imam dosa. Setelah menjelaskan ini waktu salat asar dan kebiasaan Nabi SAW waktu asar itu masih siang, masih terang, betul. Seperti kita kalau terjadi musim panas, kan salat asar itu masih panas sekali, Ya. Ada orang yang salat di awal waktunya, ini utama. Ada yang masih sibuk dengan pekerjaan, kemudian mereka menyelesaikan pekerjaan, lalu mereka salat berjamaah. Ini orang yang salat asar luput pada waktunya, lewat sudah waktunya, dia baru salat dengan sengaja, bukan tanpa sengaja. Zahirnya seperti itu. Hadis dibawakan, hadis 552, hadis Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, alladzi tafutuhu salatul asri faka'annama wutira ahlahu wa malahu. Rasulullah SAW bersabda, orang yang luput dari salat asar, ini bukan meninggalkan salat, tidak. Tapi salat asar di luar waktunya, seakan-akan keluarganya dan hartanya binasa, hilang.
Alangkah besarnya salat asar itu. Kalau orang luput dari salat asar, maka seakan-akan ia kehilangan keluarga dan hartanya semuanya. Bab selanjutnya, bagi orang yang meninggalkan salat asar. Bab ke-15 dengan judul Man tarakal asr, yakni dosa orang yang meninggalkan salat asar, tidak salat. Kalau sebelumnya kan babu itsm, bab dosa orang yang luput dari salat asar. Ini berbeda tentu. Yang luput tadi dia salat asar tetapi luput dari waktunya. Yang kedua itu bab 15, dia sama sekali tidak salat asar. Hadis ke-553 dari hadis Buraidah. Pada masa peperangan dan hari mendung, lalu Buraidah berkata kepada pasukannya, kepada para tabi'in dan juga ada sahabat, Bakiru bi salatil asr, segeralah salat asar, yakni jangan sampai luput. Nanti disibukkan oleh ini dan itu, luput akhirnya. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka sungguh telah hapus amalnya. Para ulama berselisih apa yang dimaksud dengan hapus amalnya itu. Saya jelaskan di kitab Al-Masail. Suhail ambil Al-Masail jilid 2. Sini, jilid 2. Bahkan di sini saya bawakan ada ziyadah, man taraka salatal asri muta'ammidan faqad habita amaluhu. Tambahan dari riwayat Imam Ahmad. Habita itu artinya hapus, binasa, sia-sia dan lain-lain. Para ulama berselisih. Ada yang mengatakan karena orang itu telah mengingkari kewajibannya, ada yang mengatakan menganggap ringan kewajibannya dan mengejek orang yang mengerjakan salat. Kemudian ada lagi yang mengatakan diserupakan dengan orang yang hapus amalnya. Ada yang mengatakan hampir hapus amalnya. Ada yang mengatakan hanya dikurangkan saja amalnya dan lain-lain. Kemudian saya membawakan perkataan Ibnu Qayyim, penghapusan amal karena meninggalkan salat itu ada dua macam. Pertama, meninggalkannya sama sekali, yakni meninggalkan salat setiap hari. Hal ini menghapuskan amal-amal kebaikan pada hari-hari yang dia meninggalkan salat tersebut. Kedua, meninggalkan pada hari tertentu. Hal ini menghapuskan amal kebaikan pada hari itu. Ini keterangan Imam Ibnu Qayyim lebih tepat. Ini saya tulis pada tahun 86 waktu itu. Sudah puluhan tahun ini. Ya. Saya bawakan banyak sekali hadis tentang hukum orang meninggalkan salat. Keluarkah dari Islam atau tidak? Yang benar tidak, tetapi ia telah mengerjakan dosa besar. Dan hadis ini sebagai saksinya bahwa akan hapus amalnya ketika dia meninggalkan salat asar. Khusus asar ini. Khusus asar. Ini keutamaan yang besar dari salat asar. Oleh karena itu Al-Imam pada bab ke-16 memberikan judul bab fadlis salatil asr. Keutamaan salat asar. Al-Imam kemudian membawakan dua hadis. Yaitu hadis pertama, hadis ke-554
dari hadis Jarir, yakni Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Dia berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam nadhara ila al-qamari lailatan yakni al-badra." Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bulan pada malam purnama. Maka beliau bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara." Sesungguhnya kamu akan melihat Rabbmu sebagaimana kamu melihat bulan purnama ini. La tudamuna fi ru'yatihi. Kamu tidak berdesak-desakan untuk melihatnya. Semuanya dapat melihat dengan jelas, terang dan nyata ketika datang bulan purnama. Tidak perlu berdesak-desakan. Fa in istata'tum alla tuglabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Maka jika kamu mampu, sanggup untuk tidak dikalahkan dalam mengerjakan salat sebelum terbit matahari, yaitu salat subuh, dan sebelum terbenam matahari, yaitu salat asar, faf'alu, lakukan. Kemudian sebagai syahidnya beliau membaca ayat wasabbi bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Ismail, yakni salah seorang rawi, itu Ismail bin Abi Khalid, mengatakan makna if'alu ay la tafutannakum. Jangan sampai kamu luput. Hadis yang kedua, hadis 555, menjelaskan juga keutamaan salat asar. Itu hadis yang sangat terkenal. Para malaikat bergantian di tengah-tengah kamu. Malaikat malam dan malaikat siang. Malaikat malam dan malaikat siang yata'aqabuna. Dan mereka berkumpul pada salat subuh, fajar. Salat subuh dinamakan juga salat fajar, dan salat asar. Kemudian malaikat yang bermalam bersama kamu naik. Dan Allah bertanya kepada mereka, padahal Allah lebih tahu dari mereka. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kamu tinggalkan hamba-hambaku? Malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan salat, yakni salat subuh. Dan kami datang kepada mereka, mereka pun sedang salat, yaitu salat asar. Ini keutamaan yang besar dari salat asar dan salat subuh. Terus, Suhail. باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان أن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا ثم أوتي أهل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين فقال أهل الكتابين أي ربنا أعطيت هؤلاء قيرتين وأعطينا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا قال الله
هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا لا. قال فهو فضلي أوته من أشاء. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل، فعملوا إلى نصف النهار، فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك، فاستأجر آخرين، فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شردت، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا، فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين. Iya, bab ke-17 Al-Imam memberikan judul bab Man adraka rak'atan minal asri qabla al-ghurub. Yani bagaimana hukumnya? Nanti akan kita bahas pada hadis ke-579 dan hadis 580 insyaallah taala. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.